Danas ćemo govoriti o još jednom izvanrednom prirodnom načinu smanjivanja rizika od srčanog i moždanog udara, odnosno nakupljanja krvnog ugruška, krvnih plakova u krvnim žilama. Govorit ćemo o tome zašto zapravo nastaju krvni ugrušci. Ima puno zabluda koje vi nikada u životu niste čuli i dati ću vam moju recepturu iz moje ordinacije kako ja radim sa mojim pacijentima kada želimo smanjiti rizike od srčanog i moždanog udara. Drage moje gledateljice i gledatelji, danas ću vam objasniti jednu stvar koju većina ljudi ne zna o srčanom udaru, začepljenim arterijama i krvnom plaku. Većina ljudi misli da srčani udar nastaje tek onda kada se arterija potpuno začepi plakom, kao cijev puna kamenca, ali to često nije istina. Ponekad je dovoljno da u arteriji postoji manji mekani upaljeni plak. I taj plak može puknuti i kada pukne tijelo odmah pokušava popraviti ozljedu i stvara ugrušak. A taj ugrušak može u vrlo kratkom vremenskom periodu zatvoriti dotok krvi do srca i mozga i zato ćemo danas govoriti ne samo o kolesterolu, nego ćemo govoriti o mekom plaku, upali, endotelu, trigliceridima i malim gustim česticama LDL-a, te jednom posebnom obliku češnjaka koji se naziva odležani češnjak. I sve u današnjoj informaciji će biti navođenje moja edukacija svima vama da pokušate razumjeti kako se najgore bolesti modernog čovjeka rješavaju i sprječavaju na potpuno prirodan način. I moram prije svega reći da nije svaki plak isti. Kada čujete riječ plak u arterijama, vjerojatno odmah pomislite na masne naslage koje se godinama nakupljaju u krvnim žilama. I to je djelomično točno, ali vrlo je važno razumjeti da ne postoji samo jedna vrsta plaka. Postoji tvrdi kalcificirani plak, on je često stariji, čvršći i stabilniji, ali to ne znači da je bezazlen, ali često nije najopasniji oblik. S druge strane postoji meki, nestabilni plak. To je plak koji je upaljen, krhak i može imati tanku ovojnicu i on može puknuti. I upravo to pucanje može pokrenuti stvaranje krvnog ugruška. Zato je meki plak toliko opasan. I ne mora arterija biti zatvorena 90% da bi nastao problem. Kod nekih ljudi manja količina nestabilnog plaka može odlomiti se i stvoriti izuzetno velike probleme. Jeste me razumjeli, moji dragi gledatelji? Imate tvrdi i meki plak. Onaj meki plak je čak često puno opasniji. Najgora stvar od svega toga da vi jednostavno ne primjećujete simptome niti jednoga niti drugoga i zato nastaje srčani i moždani udar, najgore ubojice modernog čovjeka. Zašto nije dovoljno gledati samo kolesterol? Jer mnogi ljudi kažu, doktore, kolesterol mi je malo povišan ili je to glavni problem. I kolesterol jest važan, ali to nije cijela priča. Kada gledamo običan nalaz, često vidimo ukupni kolesterol. LDL, HDL i trigliceride, a LDL se naziva i lošim kolesterolom, a HDL i dobrim kolesterolom. Ali to nije tako jednostavno, jer postoje različite vrste LDL čestica, odnosno veće LDL čestice nisu isto kao male guste LDL čestice. I male guste LDL čestice često su problematičnije jer lakše ulaze u oštećenu stjenku arterija, lakše oksidiraju i lakše pokreću upalu samnu reakciju. Dakle, imate LDL, HDL kolesterol, specijalno je opasan, naravno LDL kolesterol, onim sitnim malim česticama. I to je nešto u najkraćim crtama što možemo reći o nastanku krvnih ugrušaka. Najmo malo nešto govoriti o prirodnim lijekovima. Sada dolazimo do sastojka o kojem se najviše govori u ovom kontekstu. Češnjak je poznat stoljećima i koristio se za imunitet, tlak, cirkulaciju i opće zdravlje. Ali kada govorimo o istraživanjima povezanim sa arterijama i mekim plakom, najviše se spominje odležani češnjak, odnosno aged garlic češnjak. I odležani češnjak nije isto kao i obični svježi češnjak, jer sami odležani češnjak u sebi ima specijalne vrste kemikalije koje su znanstveno dokazane da značajno smanjuju rizik od onih, rekli smo, loše kolesterola, mekih LDL čestica. Kako izgleda odležani češnjak? Njega ćete najčešće kupiti u formi kapsula. Ja kada radim sa mojim pacijentima najčešće ćete ga kupiti u jednoj kutijici i dobit ćete ga u jednoj samoj kapsuli. Ona može izgledati ovako i konzumira se najčešće otprilike 2400 mg dnevno. I ovo je izvanredan način prevencije nastanka rizika od krvnih ugrušaka. Moja preporuka uvijek je mojim pacijentima. Ovo nije čudesan prirodni lijek koji će vama kompletno riješiti probleme sa krvnim ugrušcima, visokim krvnim tlakom, nankom
50. godine, ako imate dugi niz godina, već visoki krvni tlak, pijete velike količine lijekova. Onda generalno u ovoj situaciji vi ne smijete ovakav prirodni lijek uzimati bez suradnje s vašim liječnicima. Moja osobna preporuka je da taj odležani češnjak kupite u kapsulama i počnete ga preventivno konzumirati već sa 40 godina. Vama je možda dovoljno da jednom tijekom godine 2 do 3 mjeseca, može biti 4, 5, 6 mjeseci, preventivno uzimate u kapsulama ovaj sami odležani češnjak i vi sa njime značajno smanjujete rizik krvnih ugrušaka. Međutim, kad pređete situaciju da imate visoki krvni tlak, imate puno drugih kroničnih bolesti i pijete velike količine lijekova, vi ovaj vrstu prirodnog lijeka ne smijete uzimati bez suradnje sa vašim liječnicima. Možemo reći da jedan od najvažnijih spojeva u odležanom češnjaku se naziva S-alilcistein. On je stabilan, topiv u vodi i smatra se jednim od važnih sastojaka, aktivnih sastojaka odležanog češnjaka. I zato nije isto pojesti jedan režan češnjaka ili uzimati standardizirani ekstrakt odležanog češnjaka. I obični češnjak može biti o koristi kao dio prehrane, ali istraživanja o mekom plaku najviše se odnose na ekstrakt odležanog češnjaka. Dakle, moji dragi gledatelji, postoji nešto što se naziva odležani češnjak ili kiolski odležani češnjak. Danas se super jednostavno kupiti može u dućanima zdrave hrane. I za kraj ću vam reći moju preporuku. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Svi koji imate teške kronične bolesti, pijete velike količine lijeka, ovaj prirodni lijek ne smijete uzimati sami, zato nazivajte moju ordinaciju da onda ja osobno za sve vas napravim moj specijalan program prirodnog liječenja koji će jedan manji dio biti i kiolski češnjak. Međutim, ja ću vam uravnotežiti kompletnu prehranu, režime prehrane i dati vam sve moguće savjete i o drugim prirodnim lijekovima kako se liječi i smanjuje rizik od krvnih ugrušaka nakon 50. godine i posebno ako uzimate velike količine kemijskih lijekova. Još jednom zapamtite, pogrešan prirodni lijek u pogrešno vrijeme i u pogrešnoj dozi može čak vama pogoršati zdravlje. Zato stručnjacima ostavite liječenje težih bolesti. Moja preporuka je za sve vas naravno da uzimate kiolski češnjak kao preventivu. I još samo jedna informacija za kraj. Rekao sam vam, bolesti srca i krvnih žila su glavni i odgovorni uzročnici smrti u svijetu. I mi tu danas nažalost ništa ne shvaćamo jer ne pratimo što se događa sa našim tijelom. Ali vašemu tijelu trebaju svi minerali, svi vitamini svaki dan. I ako želite rapidno smanjiti rizik od krvnih ugrušaka sa 40 godina pa nadalje, uzmete kiolski češnjak broj 1 i broj 2. Trebaju vam svi minerali, svi vitamini u optimalnim dnevnim dozama. Moja preporuka je svima vama da kupite nešto što se naziva Power Cocktail. Ili to je jedan specijalan vrsta dodataka prehrane koji ima sve minerale i vitamine koje se dobiju ovako u jednoj vrećici i njega imate na mom dućanu zdrave hrane. Ova vrsta prirodnog lijeka su zapravo svi minerali, svi vitamini u jednoj preporučenoj dnevnoj dozi plus kiolski češnjak i ako ovo preventivno uzimate većinu godine ili recimo 3, 4, 5, 6 mjeseci godišnje, vi već onda rapidno smanjujete rizik od srčanog i moždanog udara. Onda uzimate sve minerale, sve vitamine i kiolski češnjak. I to je super preventiva. Ukoliko želite saznati koji je najvažniji vitamin za sprečavanje krvnih ugrušaka, pogledajte obavezno ovaj video zapis pored mene. Jer to je još jedna od onih informacija koje ne znate, a može vam spasiti život. Hvala što me pratite, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!